Tinuod brapo grubos. What's up guys? Good morning. So Sunday karon no, and ato ang weather kay medyo dili kayo sunny kay namanggoy LPA karon. So karon since Sunday man mag-share ko sa inyo og testimonya gikan sa akong kauban nga nakainom og nakauyon jud sa ginatawag natong Tugatoy herbal tea. What? So tanaw na to ang iyang reaction guys. Ari Tugatoy herbal cup. What? Herbal tea da, herbal tea. Wow. Sir, unsay imong gibati sir katong pag-inom nimo kay murag nakauyon man jud ka sir kay niinom naman pud ka karon. Oh lami kayo nagtuog ko pagabuntag nga tulo nakabuk ng tiil. Ala. Nga naman sir, nganong sa man ikatulo sir? Tingya ko nga naman itukod. Ay, gala naman ko. Ay, gala. So tinuod jud ay sir nga epektibo jud kuning Tugatoy herbal tea. Tinuod brapo grubos. Patay. Nice. So mao to no sa mga wakasway diha, panuway mo.